In glorioso. Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. And we say Y amen decimos and amén y amen. amén. Come on, give the Lord a shout today. Give the Lord a shout Denle una today. alabanza al Señor hoy. Turn to your neighbor. Tell him it's good to see you in God's Mira a tu house this vecino y morning. dile, es bueno verte en la casa del Señor esta mañana. And if you can, remain standing for the reading of God's word today. Y si se pudiera mantener de pie para leer la We palabra would like to hoy, remain standing to read the word of the Lord today. nos mantenemos de pie para la lectura de la And that's going to palabra. be in Ephesians chapter 4, verse 11. Y esto será en Efesios capítulo 4, verso 11. But before we dive into the word, I want to thank Viva Church today Pero primero quiero darle las gracias a Viva for Church your incredible love, prayers, and support por el apoyo, las oraciones que nos han dado that you have shown my family A mi during a difficult time. a mi familia durante este tiempo difícil. As it was announced last Sunday, Como se anunció el domingo a pasado, beloved member of Viva Church un miembro amado de nuestra iglesia and my sweet grandmother, y mi amada abuelita, who is the mother of two of her daughters, Ilya and Edith, who are members of this church as well, es madre también de Ilia y Iref, que vienen aquí a la iglesia. went to be with the Lord on July 3rd. Partió con el Señor el 3 de julio. God called her home. El Señor la llamó a casa And she was just here a couple of weeks ago, sitting right in that section. y estaba allí sentadita hace unas semanas atrás. And no matter what she was going through, Y sin importar lo que atravesaba en la she vida, had issues with circulation in her legs. tenía problemas de circulación en las piernas, She was always here standing, worshiping the Lord with her hands pero raised high. siempre estaba de pie aquí alabando al Señor con sus manos en alto. And now she is doing that healthy in heaven right now. Y ahora está haciendo eso sanamente en el cielo. Come on, how many praise the Lord ¿Cuántos alaban al Señor? that God has made a way? Que Él God has made a way. ha hecho un camino. And one day the Lord will raise her body. Y el Señor levantará su cuerpo. And he will raise all those who have died in Christ. Y levantará a todos los que han muerto en Cristo. And we will be back here on the earth Y estaremos aquí de vuelta a la tierra, with no more pain, no more sickness, sin dolor y sin enfermedad, because we will reign forever with him. porque reinaremos por siempre con Él. So thank you for your prayers. Así que gracias por sus It oraciones. has been a challenging week, to say the least. Ha sido muy retante esta semana. And so pray for me when we pray for the word. Pray for me. Oren por mí. It's been a tough week. Ha sido una semana difícil. We were gathered with family just yesterday. Estamos reunidos con familia We got in a ayer circle. y estamos en un círculo. And usually grandma's right there. Usualmente la abuelita estaba allí And usually she speaks a word of encouragement over us. y ella siempre hablaba palabras de ánimo sobre nosotros. She prays for us. Oraba por And nosotros she blesses the family. y bendecía a la She familia. was an anchor to the family. Era la ancla de la familia. And we stood in that circle and we almost waited for her to say something. Y nos quedamos de pie en ese círculo esperando que ella hablara. And then reality sunk in. We're like, man, she's not here. Y for luego nos that." golpeó la realidad de que ella no está aquí. So we looked around at each other Nos miramos and I said, it's our turn now. y les dije, es nuestro tiempo de hacerlo. We carry on her legacy, Cargamos ese legado which was filled with faith, hope, and love. que fue lleno de amor, fe. And similarly, Jesus did something like that. Y similarmente Jesús ha hecho lo mismo. He walked this earth for 33 years. Caminó sobre esta tierra por 33 años. He gave his life for his people. Entregó su vida por el pueblo. And one day he told his disciples, Y un día les dijo a los discípulos, now it's your turn. ahora les toca a ustedes. I go home to be with my Father. Yo regreso a estar con mi Padre. But it's to your advantage that I go. Pero es ventaja suya el que yo me vaya. Because if I go, Porque si yo me I voy, will send to you a counselor, les voy a enviar un the consolador, Holy Spirit, el Espíritu Santo, and I go to prepare a place for you. y voy a preparar un lugar para ustedes. But until that day, Pero hasta que llegue ese día, make disciples. hagan discípulos. Walk in my power. Caminen en mi poder. Carry on what I have instilled in you. Continúa con lo que yo he puesto en ustedes. And this is where we find ourselves today. Y aquí es donde nos encontramos hoy. So Ephesians chapter 4 verse 11 says this. Efesios capítulo 4 verso 11 dice así. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. It's for all of us. Es Right? para todos nosotros. It's not just for some, it's for all the church. No solo para algunos, sino toda la iglesia. Verse 13, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather,
speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. It is time to grow. Es tiempo de crecer. We are not called to be stagnant, No complacent hemos sido llamados a ser complacientes o estancados with what God has given to us. con lo que el Señor nos ha dado, We're called to share it. sino compartirlo, We're called to display it. de ponerlo a vista a todos. So that when people on the outside Para los que están afuera, see our deeds, para cuando ellos vean nuestras obras, they give praise puedan alabar a Dios, to our Father who is in heaven. al Padre que está en los cielos. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for this day. Señor, te damos gracias por este We día. thank you for the word. Gracias por tu palabra. Speak to us. Háblanos, Strengthen me. fortaléceme, Empower me. empodérame And open our hearts and ears y abre nuestros corazones y nuestros oídos to receive your word, para recibir tu palabra, to grow from it, para crecer de ello and to never be the same. y para nunca ser los mismos. It's in Jesus' name we pray. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amen and amen. Amén y amén. Amen. Come on, let's give God praise. Vamos and a we darle can una have a alabanza al seat Señor. today. So, I want to give you the first point, Les quiero dar el primer punto. and I don't mean to offend anybody in this room. Y no quiero ofender a nadie en este lugar. So don't take offense. Así que no tomen ofensa. But the first point is this. Pero el primer punto es este. Pastors and leaders Pastores y líderes. are overrated. eh, Overrated. you got me on that one. I know. There's It's like okay. I think sometimes people think too much of pastors and leaders. A veces las personas ponen a los pastores y los líderes en un pilar. Right? Some people, they tend to put leaders and pastors on a pedestal they don't belong on. Los ponen en un nivel demasiado alto que no se suponen que estén allí. Now, that's not to diminish the role at all. Y eso no es para hablar de menos del rol. To every leader, servant leader, and pastor in the room, A, God has called you. a cualquier líder o pastor en este lugar, el Señor te ha llamado. God has anointed you. El Señor te ha ungido. You have a purpose. Tienes un But propósito. there is this misconception in the church today Pero hay un mal concepto en la iglesia, that God has only called que la iglesia solamente ha llamado pastors, a pastores, leaders, líderes, evangelists, evangelistas, teachers, maestros, to make disciples. para que hagan Right? discípulos. We think God only calls the qualified. Creemos que Dios solamente llama a los que están calificados. Those are the ones God really uses. Esos son los que Dios verdaderamente The ones that usa. went to seminary. Los que fueron al seminario, The ones that went to Bible college. los que fueron al instituto bíblico, The ones that got their credentials. los que tienen sus credenciales. That's who God uses. Esos son los que Dios usa. And because of that, we believe that everyone else that is in this room Y por esta razón pensamos que los demás que están en este cuarto is somehow the audience. son la audiencia. And the audience gathers to hear the preacher or Y the la pastor. audiencia se reúne para escuchar la prédica del pastor. Now, I don't want to be misunderstood. Y yo no quiero que me malentiendan. God has called pastors. Porque Dios ha llamado a pastores, Teachers, ha llamado a maestros, evangelists. evangelistas. God has given them to the church. Dios se lo ha dado a la iglesia. But we have to ask this question. Pero debemos preguntarnos esto. Why? ¿Por qué? Why has God given ¿Por qué es que Dios le ha entregado the leaders of the church? líderes a la iglesia? Well, let's read this again. Vamos a leerlo de nuevo. Christ gave El Cristo le dio apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers. maestros. Here it is. Y aquí está. To equip his people Para equipar al pueblo. for works of service, Para las obras de servicio. so that Para the body of Christ may be built up. que el cuerpo de Cristo se pueda edificar. Did you hear that? ¿Escucharon eso? Those words change everything. En las palabras lo cambian todo. What it means Lo que significa is that sitting before church leaders or preachers el que estar delante de pastores o líderes as the audience como audiencia is not the end of your Christianity. no es el final de su cristiandad. Now, if it took a lot of work to be in here today, Si llevó mucho trabajo el llegar aquí hoy, we applaud that. se lo aplaudimos. We praise God for that. Alabamos a Dios por Maybe ello. you're in here today and it's been a while since you've been in church. Quizás estás aquí y lleva mucho tiempo sin haber llegado. And if that's you, Y si ese eres tú, we welcome you. te damos una Viva Church, can we give bienvenida. everyone a warm welcome if Viva they made it Church. here? And Vamos a it's dar been una a long bienvenida time since you've been here. a aquellos que llevan tiempo sin We llegar. welcome you. Thank you for coming out to visit. Gracias por llegar a visitarnos. Maybe it's been a while since you've been in a church. Si es que llevas tiempo sin venir a la iglesia. But being here is not the end. Pero el estar aquí no es el fin, It is a means to an end. sino que es el medio para el fin. Christ gave leaders Cristo le entregó a los líderes to equip people.
para que equiparan a las personas. What does that mean to equip? ¿Qué significa equipar? It means to prepare. Significa preparar. It means to train. Significa entrenar. It means to make someone ready, De hacer que alguien se aliste watch this, for their purpose. para su propósito. It's to prepare people Es preparar a la persona for ministry. para el ministerio. And you're not merely called to join ministry. Y no simplemente has sido llamado a unirte al How many know ministerio. that you are ministry? ¿Cuántos saben que tú eres un God has ministerio? anointed you. Dios te ha ungido a He's ti. empowered you. Él te ha empoderado He a has ti. gifted you Él te ha dado dones to be ministry in the world today. para hacer ministerio en este mundo. How many say amen to ¿Cuántos that? dicen amén? I pray that we all embrace that. Yo le oro a Dios que todos podemos abrazar esta See, idea. leaders don't exist Porque los líderes no existen to perform ministry for the church. para ejercer el ministerio para la iglesia, They exist to prepare the church for ministry. sino que existen para preparar a la iglesia para el And ministerio. that changes everything. Y Viva esto lo Church. cambia todo, Viva Church. Because many churches Porque muchas iglesias have unintentionally reversed Paul's vision. no intencionalmente han reversado la visión de Pablo. We wrongly assume that only a few people preach. Asumimos y de mala manera asumimos que pocos predican. Only a few people teach. Solo otros pocos enseñan. Only a few people lead. Y otros son líderes. Everyone else attends. Los demás asisten. That's it. Eso es todo. We come, Venimos, we consume, consumimos we leave. y nos vamos. And somewhere along the way, Y en algún momento en el camino we've adopted the rhythm of American consumerism hemos adoptado el ritmo del consumerismo americano instead of discipleship. en vez de discipulado. The church in America La iglesia en los Estados Unidos is plagued with ha sido plagada this idea of consumerism, con la idea de consumismo, trading it for genuine discipleship. intercambiándolo por el discipulado. And church has become something we attend Y la iglesia es algo que simplemente asistimos instead of something that we are. en vez de algo que somos. How many know that that our identity is the church? ¿Cuántos sabemos que nuestra identidad es la iglesia? And then we start evaluating churches Y luego comparamos y evaluamos a las iglesias like customers. como si fuéramos, como si fuera un producto. And I'll be the first one to admit I'm guilty of what I'm about to say. Yo mismo soy culpable de lo próximo que voy Where a I decir. walk into a church and Donde entro a una I iglesia got my scorecard out. y luego estoy tomando apuntes And I'm grading this church to make sure it's going to hit every single thing that I want in a para church. darle una nota, saber si tiene todos los puntos Right. necesarios. Is the worship good? La adoración es buena. Was the sermon good? El sermón estuvo bueno. Did I get something out of the sermon? Saqué algo de provecho del Are sermón. there children's programs? Hubo un programa de niños. Are there youth programs? Hay programa de jóvenes. Are there men's and women's groups? Hay grupos de mujeres y de hombres. And don't get me wrong, I'm not saying these things are wrong. These things are a blessing. Y no se equivoquen, estos son bendiciones, no son malas. But what happens is that we put these things on our scorecard. Pero lo que sucede es que ponemos todo esto en una lista personal And when it does not satisfy us, y cuando nos satisface, we leave nos vamos in search of whatever promises to satisfy our needs. buscando algo que sacie nuestra necesidad. That's not Christianity. Y eso no es cristiandad. That's consumerism. Eso es el consumerismo. It's a different C. Es algo diferente. That's not Christianity. Eso no es cristiandad. That's consumerism. Ese eres tú consumiendo The un Christian producto. life Porque la vida was cristiana never meant to revolve around me. no se supone que fuera alrededor de ti solamente. Scripture tells La us escritura nos to enseña take on the mindset of Jesus. que tomemos la mentalidad de Cristo. Philippians 2. Filipenses 2. Jesus, Jesús, being in the form of God, siendo en forma de Dios, he was God. era Dios, He is God. es Dios. He did not count equality of God as something to be attained. No miró siendo Dios como algo a ser atenido. He had every right. He was God. Él tenía todo derecho porque él But era he Dios. empties himself, Pero se vació, takes on the form of a servant. se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. He lives for us. Él vive por nosotros. dies for us. Él murió por Not nosotros. think of his own interest, Nada por su propio interés, more concerned of the interest of those around him. sino por el interés de los que están alrededor. And Philippians says, Y Filipenses dice,
have this mindset in the que church. debemos de tener esta mentalidad That the church de que la iglesia should gather debería reunirse not simply to have their own needs no met, para tener sus propias necesidades saciadas, but to worship Christ, sino para adorar a Cristo, to be built in the Word, para ser edificado en la for palabra, the purpose of building up His body. por el propósito de poder edificar el cuerpo, That I exist de que yo exista for the person on my left and on my right. por la persona que tengo a la izquierda y a la derecha. That's what Jesus existed for me. Así es que Cristo ha existido para mí. That's what He did for me. Eso es lo que Él hizo para mí. And now He says, go do likewise. Y ahora Él dice, haz lo mismo tú. When every believer comes to church Cuando cada creyente viene a la iglesia asking, how can I strengthen someone else today? preguntándose cómo yo puedo fortalecer a otro, The entire church grows into what Jesus intended it to be. la iglesia completa comienza a crecer de la manera que en Cristo quiso. What we do here Lo que hacemos aquí was never meant to be the product. no era solamente para hacer el producto, The lights, las luces, the name, los nombres, the stage, la tarima, the microphone. el micrófono. This is not about branding Esto no- or marketing Viva Church. Esto no es un mercadeo de Viva Church. Viva Church is not a product. Esto no es, Viva Church no es un producto. You are the product. Usted es el producto. You are what God is serving up to the world. Tú eres lo que Dios You are the light of the world. le está dando al mundo. You and you and you and you, all of us, Ustedes todos son la luz del are mundo. the shining city on a hill Son la ciudad que está brillando. that God displays to the world. Y Dios se la está enseñando al mundo. It's not just the leaders. No es solamente los It's líderes. not just the No es pastors. solamente los pastores. Imagine hiring a personal trainer. Imagínate contratar a un entrenador. Now, if you hire a personal trainer, it's because you want to see results. Un entrenador personal porque quieres ver resultados. Can you imagine if the personal trainer Imagínate si el entrenador personal suyo told you, le dijera, sit over there in the corner, siéntese allí en la esquina and I want you y quiero que tú to watch me me mires a mí work out for an hour, haciendo ejercicios por una so hora you can see how strong I become, para que veas lo fuerte que me how pongo, lean I become. para que veas lo flaquito que me pongo. You'd cancel it immediately Lo vas a cancelar because inmediatamente. the trainer's job isn't to exercise in your place. Porque el trabajo del entrenador no es hacer ejercicio por ti. The trainer's job is to develop you Su trabajo es desarrollarte a ti until you become hasta que tú te conviertas who you were not before. en quien tú no eras antes. And that's biblical leadership. Y ese es el liderazgo bíblico. Pastors don't replace the body. Los pastores no reemplazan al cuerpo. Teachers don't create dependence. Los maestros no crean dependencia. They are here to develop us all into maturity. Están aquí para desarrollarnos todo a ser un cuerpo maduro. So let me ask you this question. Así que le hago esta pregunta. Ask yourself this question. O pregúntense más When bien you esto. come on a Sunday, Cuando vienes un domingo, what are you asking? ¿qué es lo que estás pidiendo? Are we asking, ¿Estás pidiendo what can I receive? qué puedo yo recibir? Or O are we asking, te estás preguntando, how is Jesus preparing me ¿cómo es que Cristo me está preparando in this moment en este momento to go back out para salir and serve the world around me? y servir al mundo? It's a big difference. Hay una diferencia. Amen. Amén. Point number 2. El punto número 2. God is calling you. Dios te está llamando a ti. Do me a favor, put your hand over your heart and say, me? Like a Ponga su question, mano me? en su corazón y pregúntese, ¿yo? Yes, you. Sí, tú. God is calling you. Dios te está llamando a ti. You know, having what took place recently, Lo que sucedió muy recientemente created a unplanned family reunion. creó una reunión familiar no planificada. And I got to see a lot of my cousins whom I hadn't seen in a long time. Pude ver muchos de mis primos que no había visto hace muchos años. And one of the things we realized is that we got a lot older. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que nos hemos puesto un poquito más viejitos. Many of them are late 30s or 40s. Muchos ya en los 30 y pico y 40 y pico de años. Some of y'all in here like y'all are still young. Y ustedes, algunos están pensando, ay, todavía están It jovencitos. does not feel that way though. No se siente así. And we're in our 30s and 40s, right? Tenemos ya los 30 a 40 y And, pico and de we started años. to notice that getting up Y nos damos cuenta que levantarnos was like a full contact sport. It was very es difficult. como un deporte fuerte. Every time someone stood up, Cada vez que alguien se ponía de pie, you would hear groans, escuchaba un you gemido, would hear backs cracking, las and espaldas tronando joints popping. y and- los huesos tronando. Come on, if you're around that age range, how many can relate? Si Yeah, I'm estás en getting esa there. edad, levántale Unfortunately, mano I'm si se there, re- man. I've si se been there. siente igual. Maybe some of y'all been there in the 20s. I don't know. Quizás algunos de ustedes ya en los It 20 años lo happens. sienten porque sucede.
I remember we took a family picture just 2 days ago. Tomamos una foto familiar hace 2 días. Half the cousins were standing, La mitad de los primos estaban de and pie. half the cousins had to get on the ground. Y la otra mitad tenía que ponerse y agacharse al suelo. And it was hilarious because when the cousins on the ground stood up, Cuando se levantaron los que estaban en el suelo, it sounded like a bowl of Rice Krispies, snap, sonaba crackle, pop. como un cereal crujiente. It was hilarious. Era muy chistoso. And then we started sharing our growing older stories. Y comenzamos a compartir las historias de cómo nos estamos poniendo I viejos. was like, how did we jump into these conversations? ¿Cómo entramos en este tipo de Talking conversación? about how much our back hurts. Hablando lo mucho que nos duele la espalda. I remember injuring my lower back. Recuerdo que una vez yo me dolí la espalda baja. And man, if you've had a lower back injury, you know how excruciating that can be. Y si tú te has dolido la espalda anteriormente, tú sabes lo doloroso que But es. for me, it wasn't just the pain, Para mí no era solamente el dolor, but also the simple things that I used to do that I now couldn't do. sino las cosas muy sencillas que antes yo podía hacer y ahora no las puedo Like, hacer. who would have thought ¿Quién hubiera pensado changing positions while you were sleeping que cambiarte de posición en la cama mientras would be duerme excruciating pain? iba a ser un dolor horrible? Putting on my shoes Ponerme los zapatos was impossible. era imposible. Sneezing. Y Oh my destornudar. goodness. How many have ever had back pain ¿Cuántos han sufrido de la espalda antes? and you just wanted Jesus to take Y you? tú dices, Dios, llévame Before sneeze. contigo. Like when I would feel one coming on, I was like, Lord, if Cuando- this is how I go out, Cuando sentía que yo iba a destruir, decía, Señor, si yo me voy en este momento, into your hands I commit my spirit, Lord. yo te entrego mi espíritu. Picking things up off the floor requires strategic planning. Levantar algo del suelo era Right. un plan estratégico. Like usually you just bend down Usualmente te agachas y ya. and pick it up. Lo levantas y But ya. now you're processing, thinking like, how can I do this in a way that doesn't kill me? Pero estás procesando cómo me muevo para hacerlo sin que me mate. All because Y todo esto, one part of my body porque una parte de mi was cuerpo not functioning the way it was supposed to. no estaba funcionando de la manera en que se suponía. I had never appreciated my lower back Yo nunca había apreciado mi espalda baja until it stopped doing its job. hasta que se detuvo de hacer su trabajo. And that's exactly how the body of Christ works. Y así mismo funciona el cuerpo de Cristo. Every part matters. Cada parte es importante. Every part serves a purpose. Cada parte tiene un And propósito. when one part stops Y functioning, cuando una parte deja de funcionar, the entire body is going to feel it. el cuerpo entero lo va a sentir. See, the problem isn't that everyone's not a pastor. El problema no es que no todos son pastores. The problem is El problema es that people, even in here, que las personas aún aquí probably believe seguramente creen that they can't offer anything because they're not a leader or not a que pastor. no tienen nada para dar porque no son líderes o maestros. The question is not, La pregunta no es am I important? que si yo soy importante. The question is, La pregunta es, am I functioning the way God has intended for me to function? ¿estoy funcionando a la capacidad que Dios ha intencionado que yo It has nothing to funcione? do with how important we are. No tiene que ver con lo importante que yo sea. There's only one person that is important in the body of Christ. Solamente hay una persona que es importante en el cuerpo de Cristo. And that is the head, who is Jesus Christ Y himself. esa es la cabeza, que es Jesucristo mismo. My importance does not matter. Mi importancia no importa. There are people who think this is Hay important personas que creen que esto es or importante take themselves too seriously o se toman demasiado serio or try to receive a sense of affirmation by what they do. o tratan de recibir una afirmación en lo que hacen. Guess what they quickly find out? Pero mira lo que averiguan, It doesn't satisfy. que no satisface. This is why a lot of ministers fall from grace. Por eso muchos ministros caen de la gracia. They worked hard. Trabajaron fuerte. They became who they thought they needed to become in Se Christ. convirtieron en quien tenían que ser en Cristo. And then they became high on themselves, Y luego se le infló demasiado la cabeza, thinking, I'm the guy. pensando yo soy I'm the pastor. el pastor, I'm the leader. yo soy el líder, Until it started to wear off. hasta que se comenzó a You know desgastar why it eso. wears off? ¿Tú sabes por qué? Because that sort of glory does not belong to Porque es us. que esa gloria no te pertenece. It belongs to the Lord. Le pertenece al It Señor. belongs to Him. All the glory Le belongs to Him. pertenece a Dios So- toda la gloria. So this has nothing to do with importance or significance. Entonces esto no tiene que ver con la importancia. We have people on this search for significance. Tenemos personas buscándola por algo significativo. And it's not a bad pursuit. Y no es algo malo que perseguir. But if the search for significance leads back to yourself, Pero si el buscar algo importante o significativo te regresa a ti mismo, I'm sorry, you've been deceived. entonces estás siendo engañado. There's only one who's significant. Solamente hay uno que tiene Sitting valor, upon a throne of glory. sentado en el trono de And gloria. He desires to make His appeal through your life. Y él desea apelar por medio de tu vida. So that we can say with the Apostle
Apostle Paul, para que podamos decir como el pastor, it is no longer I who live, como Pablo, para decir que no soy yo el que vivo, but Christ sino Cristo, who lives in me. el que vive en mí. Jesus, Jesús, who speaks through me. que habla por medio de mí. Jesus, Jesús, who shows compassion through que me. demuestra compasión por This medio is de what mí. we're called to do. Esto es lo que hemos sido llamados a The question hacer. is not, am I important or La significant? pregunta no es que si yo tengo suficiente importancia. question is, La pregunta es, Am I functioning? ¿estoy yo funcionando? I used to deal with that as a young man. Yo luchaba con esto como jovencito. Why am I not where that person is? ¿Por qué no estoy donde está aquel? I've been in ministry longer than them. Yo llevo en el ministerio más años que How él. come I haven't reached this level yet? ¿Por qué no he alcanzado tal nivel? And I quickly learned it has nothing to do Y aprendí que no tiene with que your ver sense of worth or significance. con la manera en que tú piensas que de tu It importancia, has everything to do sino que tiene que ver if whether or not you are doing si estás haciendo what God has entrusted into your stewardship. lo que Dios te ha confiado para que seas mayordomo. Whether in your eyes it's a major thing Sea que sea algo grande en tu vida or a minor thing. o algo pequeño. My grandmother, my sweet grandmother, sat there on those couple of rows there Mi abuelita se sentaba allí for years, for decades. por años, décadas. And she probably didn't make a huge boom in this church, Y, or a lot of noise. y seguramente no hizo mucho ruido aquí en la It iglesia. wasn't about what she did publicly here at Viva, No se trata de lo que hacía públicamente aquí en Viva but what she did behind the scenes o lo que hacía detrás de la with cortina, friends, con las, with family, sino lo que hacía con la familia, con las encouraging amistades, people, animando a las personas, praying for people. orando por las personas. It's a good lesson. Es una buena lección. She was 84 years old. 84 años de edad. Doesn't matter how young or how old you are, Y sin importar la edad que tengas, you are always called to be on assignment for the Lord. siempre ha sido llamado a estar en tu asignatura para el How many Señor. receive that and say amen? ¿Cuántos dicen amén a esto? God has a plan, God has a purpose. Dios tiene plan y tiene un propósito. Everybody matters. Todo el mundo importa. Every single one of you. Cada uno de ustedes. Because we tend to think, well, I need a microphone to be used by God. A veces piensan, necesita un micrófono para ser usado por I need a Dios. platform to be used by God. Necesito una plataforma para ser usado por Dios. We don't. Y no es así. And I felt that this week. Y yo lo sentí esta semana. God has given the apostles, Dios le ha dado a los apóstoles, teachers, a los maestros, pastors. a los pastores. What happens when the pastor is hurting? Pero ¿qué pasa cuando el pastor está dolido? Does ministry stop? ¿Se detiene el ministerio? Not at all. No. I'm a pastor. Yo soy un pastor. I was hurting. Estaba dolido. And when my grandmother passed, Y cuando mi abuelita falleció, this church came together la iglesia se unió to pray for us. para orar por And nosotros. let me tell you, I felt your prayers. Thank you for Y your prayers. yo sentí sus oraciones. Gracias por sus oraciones. I received text messages. Recibí mensajes de textos. I'm a part of a community group. Soy parte de un grupo de comunidad. And me and my family, we had heavy responsibility Mi familia y yo tenemos muchas responsabilidades to plan grandma's funeral, para poder planificar el funeral, how we're going to officiate it, cómo lo vamos a llevar a cabo, editing memory videos, añadiendo un video, getting ready for the burial. hay que hacer el entierro. I had to both mourn Tenía que estar en dolor and plan, y planificar, prepare, preparar shepherd my family. y ser pastor sobre mi familia. And there's hardly any time to cook meals. Y no hay casi tiempo ni para cocinar. And during that week, you know what happens? Y en esa semana, ¿sabe lo que sucede? I get a knock on the door. Me tocan a la puerta. My community group I'm a part of, Mi grupo de comunidad del que yo soy parte, my V group, o sea, mi V-Group, they cooked a meal for us every day cocinaron para nosotros cada día so that we wouldn't have to. para que no tuviéramos que hacerlo. I text them, I said, you don't know how much healing this does for me and my Tú family. no sabes qué tanta sanidad eso trae para mi familia. And I had family come from Texas and New York, Tengo familia viniendo de diferentes estados, North Carolina, de North Carolina, Nueva York, Texas. and there's a lot of them that they don't know the Lord just yet. Muchos de ellos aún no conocen al Señor And yet they walked into this building y llegaron aquí a este lugar and they attended what they thought was a funeral. y vinieron a lo que pensaban que iba a ser un funeral And they walked into
a Viva Church service. y vinieron a un servicio de Viva Church. We had our worship team show up. Tuvimos adoración, Sound, media, lighting showed up. las luces y las personas que ayudan. Stage managers showed up. Teníamos a alguien coordinando todo. We had people here who are gifted to decorate. Teníamos personas que nos ayudaron hasta con la They decoración. decorated the lobby. Decoración el My vestíbulo. goodness, I'm getting goosebumps just thinking Me about está dando hasta escalofríos it. They pensando. decorated near my grandma's casket. Me decoraron aquí alrededor del ataúd. And even though we worked hard, we came in to labor we didn't do. Y aunque, trabajamos fuerte, venimos aquí y había una labor que no hicimos. And my family walked away Mi familia se fue saying, what was that? diciendo, ¿qué es eso? We usually attend funerals. And Usualmente vamos a un funeral they're so sad. y es tan triste, It's so depressing. es depresivo. And yes, we're grieving. Y sí estamos dolidos. But they kept saying, but there's life in this Y place. decían, pero es que hay vida en este And I lugar. said, well, that's why we are called Viva Church. Y por eso somos llamados Viva This church Church. is alive, Porque la and we share the love of Jesus. iglesia está viva y comparten el amor de Cristo. And one thing that touched my life, it Y algo blessed que my tocó life. mi vida. And a lot of people worked in sound media. A lot yo- of people were contributing that night. Yo sé que muchas personas estaban contribuyendo ese día. And I told everyone, I says, just go, leave, everyone Y leave. yo le dije a todo el mundo, váyanse, váyanse. You sure, Pastor? Sí, ¿estás Like, seguro, yeah, pastor? turn off the projectors. Porque podemos and apagar los the light. proyectores Don't y worry las about it. Just, luces. we're going to have our time with Grandma Y here. les dije, no, váyanse, vamos a tener un momentito con la And familia. we spent a while just here with the family. Y estuvimos la familia un gran rato ahí. And all of a sudden I realized De repente me doy cuenta this is such a beautiful atmosphere. que es un ambiente tan hermoso. Like, why is it so beautiful? ¿Por qué es tan hermoso? And I'm finally aware Y me there doy- is music and soft piano still playing in the background after everyone left. Me percato que todo el mundo se había ido, pero que había un sonido de piano muy sublime. And I was like, I thought I told them to turn everything off. Y yo les dije que apagaran todo. And I look back in the sound booth, Y cuando miro la parte de atrás, and our dear brother Alex is still back there, nuestro hermano Alex todavía está en esa parte de atrás. not going anywhere. Y no se ha ido a ninguna parte. Until you have your moment, until you're done, Hasta que terminen su momento, I'm not leaving. yo no me voy. That meant so much to us. Come Eso on, can we give the significa Lord mucho. praise for that? Our safety team, Joel, Nuestro hermano Joel con seguridad, not locking up until we leave. no, ni tan siquiera había Do you- cerrado hasta que do nos you fuéramos. see how not everyone there was a preacher or a Se, teacher? se dan cuenta como que nadie de ahí era predicador o maestro. And they came together Y se unieron and served y sirvieron a hurting family. a una familia dolida. And now my family is going back to their home state, Y ahora mi familia se va de regreso a casa, having had an encounter with the body of Christ. habiendo tenido un encuentro con el cuerpo de Cristo And they were blessed. y fueron bendecidos. And we were having beautiful conversations just yesterday Y about tuvimos conversaciones Christ. aún ayer acerca de Cristo. That's why the Bible says, Por eso es que la Biblia dice in the most smallest details, que aún en los pequeños detalles, whether you're running sound, sea que estás en el sonido, whether you're singing on stage, cantando aquí en el altar, whatever you do, o lo que sea que estés whether you haciendo, eat or drink, sea que coman o beban, we do it all lo hacemos todo to the glory, para la come on, gloria finish it, of Jesus. de Jesucristo. And that whatever our hands find to do, Y que lo que nuestras manos hayan hacer, we do with all of our strength lo hacemos con todas nuestras fuerzas for the glory of Christ. para la gloria de Cristo. We are all called. That's why I said before, pastors and leaders, they're overrated. Por eso dije anteriormente que no hay que poner muy en alto a los pastores y líderes. There's too much emphasis put on that gift. Demasiado énfasis se le da a eso. We are all called to make disciples. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. And we will close with this. Y cerramos con esto. Number 3, Número 3. the goal of discipleship La meta del discipulado is maturity. es madurez. The goal of discipleship La meta del discipulado is maturity. es madurez. Before we move on to this, I just want to say that some of you guys were just present here, Yo quiero decir antes de entrar al punto que algunos estaban simplemente presentes and I felt the presence of Jesus. y sentí la presencia de Jesús. Whether you just prayed or Sea que oraron, you gave us a hug, nos dieron un abrazo, just being present simplemente el estar presentes is so powerful. es algo poderoso. And the goal of all of this Y la meta de todo esto is to mature believers. es madurar a los creyentes. Verse 13 says this, Verso 13 dice así: until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature,
attaining to the whole measure of the fullness of Jesus. Everything Paul has been building up until this point Todo lo que Pablo ha estado edificando hasta este punto comes into focus. viene a un enfoque. Christ gives leaders. Cristo da líderes. Leaders equip the saints. Los líderes equipan a los The santos. saints build up the body. Los santos edifican el cuerpo. For what? ¿Para qué? What's the purpose? ¿Cuál es el propósito? What is the purpose of all of this? ¿Cuál es el propósito de todo esto? So that Viva Church numerically grows bigger? ¿Para que Viva Church pueda crecer numéricamente? That would be kind of cool, Eso sería genial, but that's not the purpose. pero ese no es el propósito. What is the purpose of all of this? ¿Cuál es el propósito de todo So esto? that we can do a building fund and get a bigger building to put more people in? ¿Para alcanzar algo financiero y tener un edificio aún más grande para poner más personas adentro? That would be nice. Eso sería genial, It's not the purpose. pero no es el propósito. To expand ministries? De expandir los ministerios That would be nice. también sería genial, It's not the purpose. pero no es el propósito. The goal was never simply more ministries. La meta no es simplemente tener más It's ministerios not more volunteers, o más voluntarios, not even a larger church. ni tan siquiera una iglesia más grande. The goal of what we do here La meta de lo que hacemos is aquí that all of us es que todos nosotros would reach maturity in Jesus Christ. lleguemos a la madurez plena en The Jesucristo. goal of Viva Church La meta de Viva Church is a people es de una who persona, look more and more like Jesus. de un pueblo que se ve cada vez más y más como Jesús. How many give God praise for ¿Cuánto that? le dan gloria a Dios por esto? That's the answer. Esa es la respuesta. Listen, praise God Alabado sea Dios for the plethora of ministries, por la cantidad de ministerios que for hay, the amazing ministries we have in this house. por los ministerios hermosos que tenemos en esta Praise casa. God for the excellence by which we do those Alabamos ministries. a Dios por la excelencia en la que llevamos estos ministerios. But we don't do all of that just to do it. Pero no lo hacemos simplemente por It is hacerlo, all done sino que se hace so that we all might mature para que todos podamos madurar in Jesus, en Jesús, bearing fruit, llevando fruto, looking more like His character. viéndonos más como su carácter. If we're not doing that, Si no estamos haciendo esto, none of those other things that I just mentioned matter one bit. ninguna de las otras cosas que yo he mencionado van a importar. As great as those things are, Se llevan a un lado. none of it matters Ninguno if importa. we are not looking more like Jesus. Si no nos estamos pareciendo cada vez más como Jesús. Lord, Lord, we prophesied in your name. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. We did amazing things in your name. Hicimos cosas grandes en tu nombre. I never knew you. No te conozco. You didn't look like me. No te parecías a mí. You weren't growing. No estabas You creciendo. weren't maturing. No estabas madurando. The word didn't abide in you. La palabra no habitaba en ti. You didn't love me. No me amabas. You didn't love people. No amabas a las personas. Do remember, those are the first and greatest commandments. Recuerden que estos son los primeros mandamientos. It's like the church of Ephesus. Do you remember the church of Ephesus? Es como la iglesia de Éfeso, Where they get commended for all the great things that they're doing. donde le alaban por todo lo que están haciendo. Jesus speaks to them and says, to the angel of the church of Ephesus, Jesús le habla y dice al ángel de la iglesia de Éfeso, to the pastor, to the shepherd of the church of Ephesus, al pastor que está cuidando a la iglesia de Éfeso, depending on how you interpret that eschatology. But that's what I dependiendo believe. de cómo tú lo interpretes. He says, you are bearing patiently for my name's sake. Están diciendo, están permaneciendo por la fe. Commendable. Y esto lo aplaudimos. You are judging false doctrine. Estás juzgando a la falsa doctrina. Commendable. También lo aplaudimos. You are persevering in the worst times possible. Están perseverando aún en el momento más difícil. Commendable. Eso lo aplaudimos. But I have this against you. Pero tengo esto contra ti. You have abandoned the love that you had at first. Que has dejado tu primer amor. Repent. Arrepiéntanse. Turn back. Regresen. Love me. Ámenme a mí. And as you love me, Y así como me amen, you will automatically do the second commandment, automáticamente les lleva al segundo which is to mandamiento, love people around you. que es amar a aquellos a que te rodean. Viva, I learned something very, very important that I thought I knew. Viva Church, yo aprendí algo muy importante que yo pensé que yo sabía. The most important thing La cosa más importante in this world en este mundo are not careers, no son las carreras, not how much money you have in the ni bank, cuánto dinero tienes en el banco, not accolades, no son statuses. los estatus, The most important thing in this life under God ni los títulos, sino que las cosas más importantes bajo Dios are the people that God has put around you. son las personas que te rodean. They are here, Están aquí
and then they're gone. y después se van. Nothing else matters. Nada más importa. And if I can be vulnerable, I wrestled in my heart. Y puedo ser vulnerable con ustedes. Yo luché en mi corazón. I love my grandma, and I talk to her all the time. Yo amo a mi abuela y hablaba con ella todo el tiempo. But I was like, man, if I knew Y si yo supiera the conversations that I would have with her, las conversaciones que yo hubiera tenido, the things that I would say to her, las cosas que yo le hubiera dicho, that I wish she heard before she left. que yo hubiera querido que ella escuchara primero. And not just my grandmother. Y no solo a mi abuela. I started to look at my mom differently, my dad Empecé a differently, ver a mi mamá y a mi papá diferente. my brothers, A my mis brother, hermanos, a mi hermano, and my brothers in Christ, my sisters in Christ, all of you. a mis hermanos y hermanas en Cristo, todos It ustedes. hit me when I buried my grandmother and I look around and Me golpeó cuando estoy enterrando a mi it abuelita was y a miro a mi cemetery alrededor. not just of old people, Y no es solamente ser rodeado, but people who died at 13 years old. o sea, no solamente son personas envejecientes que mueren, sino algunos jóvenes también. 20 years old, Algunos de 20 años de edad, 50 years old, de 50, and probably never knew that was their last day. sin saber que iba a tener un último día. When we stand before the Lord, none of those earthly things are going to matter. Cuando estamos delante del Señor, ninguna de las cosas terrenales van a The importar. only thing that will matter Lo único que va a importar is who we were in es Christ quiénes éramos en Cristo and did we do y what He has called us to do, si hicimos lo que Él nos ha llamado a to hacer, make a disciples, ser discípulos, to build people, de edificar a las personas, to lead people, de liderar a las to become personas, faithful followers of a Jesus. ser seguidores fieles de Jesús. That's our mission, Esa es nuestra misión, because that's His mission. porque esa es su misión, Until they reach hasta que alcancen the fullness of Christ. la plenitud de Cristo. Oh, Viva Church. Viva Church. May you busy yourself. Que se puedan ocupar, May you exhaust que yourself se puedan cansar in the labor of people. en la labor de las personas. Not just administrative responsibility, No solamente las cosas not administrativas just serving with your hands o on a Sunday. sirviendo con tus manos un domingo. Busy yourself Ocúpense in the labor en la labor of loving and building people. de amar y edificar a las personas. Jesus never built a building. Jesús nunca construyó un edificio. Remember that. Recuerden esto. He built 12 people Él edificó a 12 personas who built hundreds of people, que edificaron cientos de personas who built thousands of people, y miles de personas who built hundreds of thousands of people, que edificaron a cientos de miles más who built millions of people, y que edificaron millones de who built personas billions of y people. billones de personas. Started with 12. Comenzaron con 12. That's it. Eso es todo. And this is not just for me. Y esto no es solamente para mí, It's not just for Pastor Allen. para el pastor Alan, Every single one of you matters. sino cada uno de ustedes son Every importantes. single one of you are called. Cada uno de ustedes han sido You are llamados, fearfully and wonderfully made. han sido hechos a la hechura de Dios, You are anointed. han sido ungidos You have been given the gospel, y se les ha dado el evangelio, His life, la vida, His death, su muerte, His shed blood is upon your life, su forgiveness of your sangre sins. derramada está sobre ti, He perdonando tus has been pecados. raised from the dead. Y Él ha resucitado. He has given you His Él te ha power. dado su poder. He has baptized you in the Él Spirit. te ha bautizado en el He has Espíritu. called you Él te ha llamado with this message con este to a mensaje dying world. para un mundo que está muriendo. Will you respond? Vas a responder. I feel like we make it more complicated than it needs to be. Creo que a veces pensamos que es más complicado de lo que es, It's very simple. pero es muy sencillo. Jesus died for sins Jesús murió por tus pecados and He was raised. y Él fue resucitado. Tell the world. Díselo al mundo. Tell the world Díselo al mundo. Tell the world Díselo al mundo that He died, que Él murió, but He's alive. pero que está vivo And He gives life. y Él da vida. He changed my life. Él cambia la vida He can change yours. y Él puede cambiar la tuya. He has called you. Él te ha llamado. On this day, En este día
If you have been wrestling with God, Si has estado luchando con Dios, man, some of us, we've been fighting him pretty hard. algunos de nosotros hemos estado luchando muy fuerte con Dios. And we think that there's more time. There's always going to be more time. Y creemos que siempre va a haber más tiempo. I'll do it tomorrow. Lo haré mañana. I'll accept him tomorrow. Lo aceptaré Or mañana. maybe sometime in the future O quizás otro momento en el when futuro. things look right in my life. Cuando las cosas se ven bien en mi vida. With all due respect, Y con todo respeto, I don't say this in a demeaning way. yo no digo esto para hacerlo sentir menos. I think the scriptures affirm that a fool thinks that way. Yo creo que la escritura afirma esto. The Bible says, you fool, La Biblia dice, insensato, tonight your soul is required of you. esta noche se te pide tu alma. And everything that you work so hard for in this world, Y todo por lo que trabajaste en este mundo, who's it going to be? ¿a quién le It pertenecerá? doesn't belong to you anymore. Ya no te pertenece a ti. But if you're here today Pero si estás aquí hoy and you feel God calling you by name y crees que Dios te está llamando por tu to nombre, respond to him in faith, a responderle a Él en fe, maybe this is your first time quizás sea tu primera vez receiving the Lord, recibiendo al Señor, but today you're saying, I want to walk out of here y estás diciendo, hoy yo quiero salir de este lugar certain seguro of where I am spending my eternity. de donde voy a pasar la I eternidad. want to do what he's called me to do. Yo quiero hacer lo que Él me ha llamado a I want hacer. to be what he's called me to be. Yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. If that is you, Si ese eres tú, if we can close our eyes in reverence before the Lord. cierra tus ojos en If that reverencia al is you, Señor. Si ese eres tú, I want you on the count of 3 yo quiero que al conteo de 3 to just shoot your hand up because I want to pray over you. tú levante tu mano al cielo porque quiero orar por ti. And I am going to pray that Jesus saves you today Y yo voy a orar para que Cristo and te salve secures you hoy in salvation if y you are te not saved yet. asegure tu salvación si aún no eres God is salvo. calling you. El Señor te está llamando. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Raise your hand if that's Levanta you. tu mano si ese eres